যতন সারি কাহাম চিনি মিডিয়া তা খরগনো নরক जों রিমানি bagui narok tini oro faika जों রিমানি আসল মেন হংkai narok যতন সাইমান খানা ini 6 তারিখ ডিসেম্বর 2025 বরকাঠাল ni kaisa চিকনসা বাজার দङ আরো রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় চিফ মিনিস্টার মানিক সাহা বতিনি oro ফাইমানি जों খুব খাদুম খাজানাং দংমানি একটা রাজ্যনি চিফ মিনিস্টার ফাইনাই oro নিশ্চয় কাইসা প্যাকেজ কতাল তুই ফেনে বা কোনো একটা কতাল মানিনো oro ইমিগ্রেশন খায়নে বা কোনো মুংসাসক প্যাকেজ রক ব সাকলাই কালাঙ্গান ni जों वानसुक दंमोन पिया लास्ट सारिकनि 5,000 जों साइमानखा बर' सिमना एरियाव একটা ফেক জয়নিং খাইনাসে ফাইনি जों साइ खोनाय काहाय और मगे बेलेखै दुखु नांखा আচ্ছা একটা রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী বো প্যাকেজ সিটি ফাইনা তংমানি কাইসা কতাল জায়গা কতাল যেরকম স্কুল পানংতন কাইসা সুইচ গেট পানংতন কাইসা ব্রিজ পানংতন অমা হাইসে কাইসা ইমিগ্রেশন খাইপাইনানি বা বিনি উস্তুন লে डाउन खाइपाना तंमानि बेयाव जोंरन साइमानखा बर' बीजेपीओ जॉइनिंग नि प्रोग्राम बसे बो फायो हाइसि गाबो बसे वारमा सिंसांखा आबो ताबुनि पॉलिटिक्स आबो जतन साइमान का हाइसि gai जों अबनो तिनि साना नायो जों वासुक दमानि पान्जाब इलेक्शन डिक्लेयार खालामगोन होननाय हाइसि बीसी इलेक्शन मुतै दिनों नाय मुसुक तालनि बिसिङाव नाय हिनि जों साख्लाय ततक वासुक मानिता बो जेहेतु पाहारो फायोबा चीफ मिनिस्टार फियाबा आपनि रखुन फां करियो जागा गावन बगे जों तिनि सानामु संगो तिनि जे अरो जॉइनिंग प्रोग्राम जे बर खायमानि आबो टोटली फेक ताङै फेक और मोर देन 500 people only attended 500 ni किसी से 500 से कागलांग याखै बरक आ जागावो तिप्रासा दतै 100 चिकाया तिप्रासा जागा 100 चिकाया हंगाय बाहायके 117 बुतार 107 फैमिली नि 312 बुतार नि माखाबा और जों स्राय स्राय नुखा गारि बरनि गारि फाइका बामैत्यानि राङैत्यानि मोहनपुर एरियानि रानी बाजारनि सिमना आयं निनि तामना जनरल साइट नि किछु सा हिंदुस्तानी रनो तुबि अजा फाइ बरक जे फुनुका अजागा जॉइनिंग प्रोग्राम नि हाइस आउन बागै जों वानसुक मानि जों साइमानो मानिक सरकार चिनि माननीय मुख्यमंत्री ब डेंटिस्ट नि खनाव जों खूब बुआनि एक्सपर्ट डॉक्टर बिनि मनि मानि बेलेखै नायथक बुआरक जों बुनो एनकारेज खायो बुआरक कामगाय तनन बागै पिया जों बनो सोंनामो जोङो एडीसी नि बीसी इलेक्शन ताङै खलायमाया त्रिपुरा एकॉर्ड खायमानि बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट त्रिपुरा मथा ताबो 2 बोसोर लाय दङ ताङै आबनो इमप्लिमेंट खलायमाया आबनो बतां साइमें आबनो सानानि बिनि बुआ करि हाइस नोंमानो बो डेंटिस्ट बुआनि डाक्टर आज ए क्वेश्चन आज ए प्रश्ननि उत्तरिनानि बिनि बुआ करि आबो जों स्राय स्राय साइमन हाइस আর মগে जों চ্যালেঞ্জ ও জায়গা তিনি মাননীয় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা बहुत লম্বা লম্বা লেকচার হেলাঙ্কা হাইছে নাংলাইনাখাই নাংলাইনাय সাবাय नांलायनो नों निन तिब्रा साबाय दे नांलायनाय तिब्रा साना नांलायनाय हिंदा नों फाय अमहाय एकजन मन्त्री एले एरियाव फाय उस्कानि रि तंमानि जदि एरियाव कुनु किसुम खांगाय कुनु मुंसासे बुलाय तलायखाय माननीय मन्त्री विकास देबबर्मानि सम्पूर्ण दायी तंनाय तै कैसा हंगाय वानामा सिंजा हाइছে बीजेपी नि कैसा हिस्टोरिकल एक गंथांगा बुद्धिनि बरकाठाल एरिया वो बीजेपी रक मिছিল खाइमामानि मीटिंग खाइमामानि अब माने पाकिस्तान बर कैप्चर खाइ नाहाका आपनि खे वानसुक बर खाइसे पाकिस्ताने किछु अंश भारतनि फातारनि किछु अंश अथवा बांग्लादेशनि किछु एरिया न बरक माने कैप्चर खाइ नाहाका आपनि हिनि वानसुक कना आपन बगै बरनि सेक्रेटारि जनरल सेक्रेटारि बिपिन देबबर्मा सावो তিনি বরকাঠালে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা আঙ্কা যে বিজেপি তিনি ওর মিটিং খাইকা ভেরি ওয়ান্ডারফুল আইছে আউন বাকি जों सारामु संगो मियानि जरा एक सप्ताह जाबत मंगल देबबर्मा निनि तामनाय बिनोद देबबर्मा इंद्रजीत तै अरनि चुनुपुति रकम म गुरि खानगो न थांगै फाइजाबादे 2000 वानो फाइजाबादे 5000 वानो फाइजाबादे 10000 वानो बहुत चेष्टा खलाइका किंतु बररक रिजेक्ट खारिखाय
Oroni borok area ni borok joto reject kharika nong ni misil sing nangya norok ADC ni tamnai BC election khaimaya tipra code implement khaimaya borok no tamnai bosoro 50,000 চাকরি ne himar rimaya miss call baba kerika somosto serai sereke saimang khaisi aun bagai orono tini promanan khaje Borgathal area wo Simna area wo BJP completely rejected haisi purana mod nuton botol himani abo রাজনৈতিক ni kok aaj je tini borok tubani borok abo jot age ni simino BJP him tongne ramans amona se borok taisa katal khoi tumi tini joining hinu haisi anmagi chung tini no joining fact joining borok khaimana chung condemn khayo omo hai bai jonogon rok ti prasarok ta bandi jagdi ta thokai jagdi Bisramganjo Khowai sara tirponi chini area ni borok no chung sanamu chungo tini Borgathal je joining hini borok saklaimani abo completely totally fact abo borok ni agini aaj je natok aboni je agini drama abo same abo tai kono borok tagbo poriborton khaimeyaku এবং ভবিষ্যৎ bo katal khai drama khainani borok tebse asta khainai aro chung alert ma tongnai armagi tini belaikai hambai chini sangmadik phainai rokno aro chung tini oro chini Borgathal subjonal lengai chini netritwa rok chung chini local leader rok chini Ranjit Debbarma chini Sama Debbarma tei chini Akhil Debbarma Arjun Debbarma tei chini tamnai Khansa tamnai chini regional committee ni secretary Manoranjan Debbarma tongo jotan Borgathal mane niya je mane niya ni simi konga kisa kasmo phaya mane BJP ni program no bathar mane bagai kisa chu borok pitra motani borok borok bada khaya ni samane oputto ita motani abo completely abo fact abo totally abo tatal haisi जों कासुनान हिंगे borok जों meeting je khlairia donman haisi tangai je मुख्यमंत्री ताताल kok sapainai जों bono flag kosomtei kasumang khama haisi मुख्यमंत्री go back himang khamo piaba bo tini kok taham sapaine kok thik sapain hini se जों bono kasui haisi yakai जों bono kalo flag kalo potaka phurungmang khamo bo jodi oro joining no hini phaigangkai जों bono obviously kalo potaka phurung kama haisi tangai hingai जों asa khaimani as a chief minister he should be declare something for the area haisi bo oro area ni bagai kisi sale samung kahamni kok saklai langane ini se जों tini mungsa khaya mungsa saya haisi onek sesa khaiga borok kari na bagai mali able aun bagai to bus koita phaika onto pake bus 5 ta phaika Monpur ni nini tamnai Rani Bazar ni nini yang Bamutya oron borok mali borok nogo thangai onek saka bazaro phai saka tep koi saka phone bai saka 10,000 manai 5,000 manai 2,000 manai borok bujia haisi kintu malia borok je claim khaimani abo tamo borok kari mali aboni mukhangno naragna bagise borok am haike akogno sawais minister mane nong erota ibramotani MLA tongo minister Bishokito Debram kini Ram Shankar area ni ashi family phaiman te tamu sanai jaro MLA ni nogophano BJP ni supporter tongman abu kono beparia 80 butar ba boni 5,000 butar tongo haisi lai thanai ADC election ba lai thanai nini tamnai Bidhan Sabha election 5,000 ba tongo Simna area wo 5,000 nini tamnai IPF dirok tongo a 5,000 butar no buri tongo nuton kono kisu butar kari haisi a 5,000 ni niche ba 5,000 aron tongne borok haisi abo bai emon je Bishokito ni माननीय श्री MLA बा ताबुनी प्रतिमंत्री Bishokito Debbarma ni aran paras BJP thangka abo kono kok ngeta abai ini bikin salah kita general secretary mane ADC ko gawan himna tamakari ko BJP no phaijina hini saman tege no tama sanai sagan abo borni emang जों challenge ri sawo BJP kono din phaimaya borok sudu tatal baisi जों oro tini saiman haisi tamnai smoke house ni korok borok onek ti saka tini 37 কোটি সারা ADC wo 28 zonal ni bisingo abo a 37 কোটি ni sanction tongo 60 কোটি rijak kha ADC no rang a 60 কোটি ni je samung abo ongkha tei besok 30 কোটি tak beriako aw se borok tam khai je rang ribai kha smoke house tangmaya ADC gutala hai nei sawai mane tamnai
অডিট খাইনা রিয়া আরে একটা সরকার অডিট খাইনা রিয়া আপনি একটা কক টংখাই সরকারনি রাং ফাইকাই নों অডিট দंनाय অডিট খাইনাय নিনি ইমপ্লিমেন্টিং সার্টিফিকেট মারিনাय যত মারিনাय অডিট খাইয়া আপনি কক মাকাই আবর শুধু জনগণ তাতাল সাউই বিভ্রান্ত খাইয়ে বড় কোন আসেছে হাইছে হামবাই